Thank you, son. I had an operation on my leg, and so I cannot climb stairs so easily. Jadi saya sempat operasi di kaki, jadi kalau naik tangga agak susah. I greet our viewers today also on the internet. Saya juga memberi salam kepada orang-orang yang menonton lewat internet hari Live ini. streaming all over Indonesia. I'm aware of that. Ibadah lewat live streaming di seluruh Indonesia, saya tahu ada yang menyaksikan juga. And I just want to say Saya ingin berkata, that our musicians playing here the guitars is surely the first time ever in their life to play in front of people like that, and especially to all of Indonesia. dan saya harus katakan bahwa untuk beberapa orang tadi di panggung, mungkin yang main musik atau apa, mungkin itu pertama kali untuk ditonton di seluruh Indonesia. And I want to say that the choreography, excuse me, has been chosen by them themselves. Dan tadi koreografi teman-teman dari Papua dipilih sendiri oleh mereka. They are farmers, Mereka ini aslinya petani, but they are gifted. tetapi diberi talenta oleh Tuhan. Amen. Amin. Amen semuanya. Amin semuanya. Amen. I'm just the one that organized the voices and the toning and everything else. Saya cuma atur suaranya, bagaimana nadanya dan itu. Tapi yang lain koreografi mereka atur sendiri. Lord, I want to thank you for the word of God today. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari Let ini. the Spirit of the Lord speak to us today. Biarlah roh-Mu Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Let there be a clarity in the spirit realm in Jesus' name. Biarlah ada kejelasan di dalam roh kepada kami hari ini. I pray for my interpreter, Father. Biarlah juga interpreter, penerjemah. I pray that we can stand here serving your people by your grace. Kami berdoa, Tuhan Engkau membawa kami berdiri melayani di dalam kasih karunia-Mu. And I release a spirit of revelation upon this place. Dan biarlah ada roh pewahyuan itu mengalir di tempat In ini. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. I like to talk to you today. Yang saya akan sampaikan kepada Anda hari ini. And just before I do that, let me just say publicly here again. Tapi sebelum memulai, saya mau katakan kepada kita semua. I'm deeply thankful for Abba Love. Saya sangat berterima kasih kepada Gereja And Abaloh. also Pak Tommy and Ibu Fani that has Tommy, Ibu pulled in Fani. with us and fitted into our team like a dream. Yang sudah datang dan ikut melayani, mendukung pelayanan tim kami seperti mimpi rasanya. Dari saat masih benih mimpi. I want to say thank you publicly. Terima kasih, terima kasih. Amen. Amin. All right, I'd like to come to the Word of God. Jadi saya akan lanjutkan dengan firman Tuhan. And I want to talk to you today about the God that can use anything for revival. Saya mau katakan hari ini kita akan bahas tentang Tuhan yang akan melakukan apapun demi terjadi kebangkitan rohani. Darling, you need to preach. Yes, I will preach. Fire, api. Ya, api. All right, I'd like to talk to you about the God that can use anything and everything to prepare us for revival. Ini adalah Tuhan yang akan menggunakan apapun, memakai segala sesuatu demi terjadinya kebangkitan rohani. Now, as a woman who are already 45 years working full time for God, Saya waktu itu sebagai wanita usianya sudah 45 tahun bekerja full time untuk Tuhan. most of you knew me from when I was still young, joining already in Indonesia. Banyak dari Anda sudah kenal saya waktu saya masih lebih muda datang di To be Indonesia. actually exact, I already in and out of Indonesia for 30 years. Ya, lebih tepatnya lagi saya sudah 30 tahun keluar masuk Then I was Indonesia. masih muda, sekarang orang tua. Waktu itu saya masih muda, sekarang orang tua. You said. Orang tua, I say it, it's true darling. Yeah, I'm just 66 isun orang tua. 66 itu sudah tua. But we go for Jesus running fast. Tapi kita harus terus lari dan bergerak cepat untuk Yesus. Don't you dare calling me nenek. Jangan panggil saya nenek ya. Jelas? Jelas? Jelas semuanya? Yo. Amen. Amen. All right. I like to Okay. talk to you about how God prepare us for revival. Jadi saya akan sampaikan hari ini bagaimana Tuhan mempersiapkan kita untuk kebangunan rohani. We all talk about breakthrough. We all talk about fire. We all talk about revival. And yeah, that is a conversation all over the world. Kita sering dengar pembahasan tentang api, kebangkitan rohani, terobosan dan sebagainya di seluruh dunia. And sometimes we want God to change the people. Kadang-kadang kita ingin, oh Tuhan harus ubah Oh orang-orangnya. God, give us revival and change the people. Tuhan berikan kebangunan rohani dan ubah orang-orang ini. And sometimes God has to change us as the people, the leaders first before God can change the people. Tetapi kadang-kadang sebelum Tuhan mengubah orang banyak itu Tuhan harus mengubah diri kita sendiri. Tuhan harus mengubah kita pemimpinnya untuk terjadi kebangunan rohani itu. Betul. Betul. Say to your neighbor, hey, she's talking to you. Katakan ke kiri kanan, itu loh pesannya untuk kamu. All right. Oke.
Mr. Soundman, would you please be so kind to give me my speaker of my interpreter a little bit on the monitor? I can just hear a little bit as well, please. Thank you. All Suara right. penerjemah perlu lebih I want to didengar. take you to one of the people in the Bible that has taught me more about change than anybody else. Saya mau ceritakan tentang satu tokoh di Alkitab yang sudah membuat saya belajar tentang perubahan lebih dari tokoh lain. The greatest man ever, or the greatest man at that time. Waktu itu dia tokoh terhebat di masanya. I need my interpreter here. I can't hear her, please. Suara penerjemah tidak terdengar di The monitor. greatest man of that time, Saat itu dia tokoh terhebat di the masanya. man whom God used to speak to the nation, Dia terbiasa menyampaikan pesan untuk seluruh the bangsanya. man who was the voice of God to the people, Dia menjadi corong suara Tuhan untuk umat Tuhan. had to be changed Dia sendiri harus berubah. to be able to prepare him for the fire, not the people. Jadi Tuhan membuat dia harus berubah dulu supaya mempersiapkan terjadi kebangunan rohani untuk umat Tuhan. Bukan umat Tuhan dulu yang diubah, tapi si pemimpin ini. Now that's how I came to Indonesia. Itulah bagaimana cara saya datang ke I Indonesia came waktu to itu. Indonesia Saya datang ke and Indonesia, start pouring my life into this nation saya mencurahkan hidup untuk bangsa ini. because I believe that I saw a vision from God. Tetapi itu karena terjadi saya percaya Tuhan memberi visi. In 1993, Tahun 1993. in 1993, Reinhard Bonke was going to have a KKR in Surabaya. Waktu itu Reinhard Bonke akan adakan KKR di Surabaya. I was the preparer. I was the forerunner. Saya adalah orang yang tim advance datang duluan mempersiapkan untuk KKR itu. One night, God woke me up, Waktu itu suatu malam Tuhan bangunin saya dari tidur. and God gave me an open vision. I saw it with open eyes. Tuhan memberikan saya visi, saya bisa lihat visi itu dengan mata I saw terbuka. that there will come a financial crash. Saya melihat bahwa akan terjadi kehancuran finansial. I saw that the government was going to change, Saya melihat bahwa akan terjadi perubahan di which was pemerintahan. almost impossible at that time because Suharto was already for many years in rule. Padahal kita tahu saat itu adalah eranya Pak Soeharto dan perubahan dalam pemerintahan itu hampir tidak mungkin. I also saw that there would be riots. Saya juga tahu waktu itu saya lihat akan terjadi kerusuhan. And I also saw that there would be problems in the churches from different religions. Saya juga melihat akan terjadi banyak masalah di gereja karena ada masalah-masalah dengan agama. And I came to Indonesia, Lalu saya datang ke Indonesia. and at that time the Lord said to me to show to you that this is really me. Jadi waktu itu Tuhan tunjukkan kepada saya, ini loh saya Tuhan, aku sedang bekerja. This KKR will be cancelled. Dan KKR ini akan dibatalkan. But never before a KKR has been cancelled ever. Padahal kan KKR sebelumnya tidak pernah dibatalkan. So when I told it the next day to the committee, Lalu saya besoknya katakan kepada panitia, they treat me the typical Indonesian way. mereka perlakukan saya khas cara Indonesia. They didn't say, Ibu, we don't believe you. Mereka bukan bilang, Bu, kami nggak percaya. They just smile Mereka senyum. and withdraw. Lalu ya sudah senyum, tetap sopan. Now I know Indonesia. Sekarang saya udah kenal Indonesia ya. But I said to them, Tapi saya katakan kepada mereka, this KKR will be cancelled. KKR ini akan batal. And then they said, no, it cannot be. Mereka berkata, enggak mungkin batal. Reinhard Bonke came, Reinhard Bonke datang, he arrived, tiba they di had the Indonesia. welcome dinner. Ada jamuan makan malam untuk menyambut. The next day, there were already 35,000 people waiting in the stadium. Sudah ada keesokan harinya 35.000 orang hadir di stadion. And then the government walk in, Dan ternyata waktu itu pemerintah memberi and they pull keputusan. back the permit. Lalu ditutup batal secara Half permanen. an hour before Reinhard Bonke was to preach. 30 menit sebelum jadwalnya Reinhard Bonke harus Then I khotbah. knew what I saw was right. Saat itulah saya tahu visi yang saya lihat itu benar. And I came to Indonesia and I warned the people, and we pray and we pray and we fast and we cry out to God for this land. Lalu saya datang ke Indonesia dan kami banyak berdoa dan berpuasa dan banyak menangis untuk orang-orang di bangsa And we ini. all know that all happened in 1997 and 1998. Lalu kita tahu apa yang terjadi tahun 97-98 kan? But there was something that God showed me that night as well. Tetapi ada satu hal lain yang Tuhan tunjukkan kepada And saya that's what malam kept itu. me in this land. Dan itulah yang membuat saya bertahan di bangsa ini. And that was, I saw a great revival. Waktu itu yang saya lihat adalah kebangkitan rohani yang besar. I saw the problems.
Saya lihat banyak masalah, It all happened. semuanya memang But I terjadi. also saw a great revival that will flood through Indonesia, and Indonesia will impact the nations. Tetapi saya juga melihat terjadi kebangunan rohani yang besar sekali yang menyapu membanjiri Indonesia. Sehingga Indonesia akan bangkit menjadi dampak buat bangsa lain. Amen. Amin. But when we talk about revival, Tapi ketika kita bicara tentang we kebangunan always rohani, think, oh, revival is going to be everybody impacted, the marketplace impacted, the schools impacted. kita selalu berkata, oh semua orang akan terkena dampaknya, semua bidang di perekonomian, pendidikan dan sebagainya. And that's all true. Betul memang, But now I want to take you tetapi saya akan ajak sekarang to Bapak one Ibu of the things that was a true revelation to me. ke satu hal yang secara khusus menjadi pewahyuan buat saya sendiri. To be able to prepare Elijah to pray down fire, Untuk supaya Elia bisa siap untuk berdoa menurunkan api, God had to prepare him. Tuhan harus mempersiapkan Elia. Yes, the people were backslidden. Ya, memang orang-orang itu punya masalah. The people were far from God. Umat Tuhan itu jauh dari But Tuhan let's saat see itu. what God had to do to prepare the fire. Tetapi bagaimana Tuhan mempersiapkan supaya siap untuk api itu turun? And if God is going to use this church or whoever is watching me, Dan kalau Tuhan mau memakai gereja ini, memakai siapapun yang sedang menyaksikan ibadah we ini, have to understand what God was doing. kita harus paham Tuhan sedang bekerja apa. First of all, let's read 1 Kings chapter 17. Mari kita baca dulu 1 Raja-Raja 17. And we see how God prepared his servant for breakthrough. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan hambanya untuk terjadi terobosan. And sometimes God has to do the same with you and me. Kadang-kadang Tuhan lakukan yang sama kepada saya dan saudara juga. First of all, we see Elijah here is now challenging Ahab. Kita lihat bahwa Elia sedang menantang Ahab. And to save time, Nah, supaya menyingkat waktu, I'm going to ask my interpreter to read. kita akan baca ayatnya langsung di bahasa And I would like Indonesia. you to read from verse 1. Kita akan From verse baca. 1. And I would say up until verse 9, please. Jadi dari from verse 1 to 9, right? Oke, correct. ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan. Judulnya Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Selanjutnya Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sometimes Kadang, our greatest enemy of revival musuh terbesar kita yang menghalangi kita dari kebangunan is rohani our own religious system. adalah sistem agamawi atau pemikiran agamawi kita sendiri. Let me repeat that. Preach Saya akan that, ulangi. sweetheart. You need to preach that with me. Our greatest problem in revival Masalah terbesar kita menghalangi kita dari kebangunan rohani. is sometimes our own religious system. Kadang-kadang adalah sistem agamawi kita sendiri. That which hold us back to what we think how things should be like. Yang menahan kita sehingga kita terus-menerus berpikir bahwa oh ini harusnya begini, itu harusnya begitu dengan standar kita sendiri. Now I work 18 years with Reinhard Bonke. Saya bekerja bersama Reinhard Bonke 18 I saw tahun. 1.3 million people per meeting. Saya lihat setiap kali pertemuan ibadah 1,3 juta orang. I was very involved in the Pensacola revival. Saya terlibat di dalam kegerakan waktu itu kebangunan rohani Pensacola. We were part of the Argentine revival. Kami juga terlibat di dalam kegerakan bangunan rohani And lainnya. this is what I found. Yang saya temukan adalah That sometimes God has to get us out of our system to get us into something fresh. kadang-kadang Tuhan harus keluarkan kita dari sistem itu supaya kita siap masuk kepada sesuatu yang baru dari Tuhan. Amin.
Amen. Amin. I hope you still love me after this. You have to, the Bible says so. Mudah-mudahan saya tetap dikasihi ya setelah menyampaikan pesan firman Tuhan seperti Amen. ini. Amin. Elijah was challenging Ahab. Waktu itu Elia menantang Ahab. And now Elijah is telling Ahab, it will not rain except at my word. Dia berkata kepada Ahab, tidak akan ada hujan kalau aku belum berkata begitu. Elijah had a word from the Lord. Kita tahu Elia terima firman dari Tuhan. Command no rain to the clouds. Waktu itu Tuhan yang perintahkan kepada Elia supaya Elijah tahan spoke it hujan. out. Tuhan lalu Now, menyuruh Elia keluar. Elijah spoke it out. Lalu Elia mengucapkan firman Tuhan itu. But nobody dreamed that that time would be 3.5 years. Tapi tentu semua tidak ada yang menyangka tidak hujan itu sampai berapa lama, sampai 3,5 tahun. Why would God challenge no rain? Kenapa Tuhan mengizinkan tidak hujan, kekeringan seperti itu? Why would God use no rain? Kenapa Tuhan pakai kekeringan, tidak ada hujan? Why not a plague? Why not sickness? Why not this? Why not that? Why rain? Kenapa Tuhan secara khusus pakai masalah hujan ini dan bukan pakai hal-hal yang lain? Let me explain to you. Kita akan lihat penjelasannya. Really, God was challenging Baal. Sebetulnya Tuhan sedang menantang Baal. What God was doing through Elijah Tuhan melakukan sesuatu kepada Elia, was challenging the false god Baal. yaitu sebetulnya dia menantang si ilah palsu yang namanya Dewa Baal. Really called Tyrant Baal Melkart. Nama aslinya adalah Baal Merkat, dewa dari Tirus. But you and I will call it more just Baal. Kita sering tahu istilahnya namanya adalah Baal, Who Dewa was Baal. the false god that overtook the whole of Israel at that time because of Jezebel. Dia itu menjadi dewa, ilah palsu, berhala yang disembah dan menguasai Israel karena Isabel. Was the false god to whom they throw their children in the fire. Ini tuh dewa yang kita tahu bahwa orang-orang suka mengorbankan, membakar anaknya di But api. why rain, Ibu Suzette? Tapi kenapa urusannya Tuhan pakai hujan? Because Baal was known as the god of nature Karena Baal itu dewa alam. and the god of fire. Dia adalah dewa api. So God was challenging Baal and challenging this false god as the god of nature. Jadi Tuhan sedang menantang Baal, si dewa alam tadi, di arena pertarungannya dia. Dia bilang dia dewa alam, Tuhan tantangin dengan hujan. To show the people who is the real God of Untuk nature. menunjukkan kepada umat Tuhan, siapa sih yang sebenarnya To Tuhan. show the people who's the real God of fire. Menunjukkan kepada umat Tuhan, kepada bangsa itu, siapa sih Tuhan atas api, And Allah yang that's why sebenarnya. Elijah said no rain. Itulah sebabnya Elia bisa berkata, tidak ada hujan. And that's why later they were challenged by fire. Itulah sebabnya nantinya kita tahu tantangannya adalah urusan menurunkan api. I've seen it only twice in my life. Ada 2 kali saya lihat seperti ini di Twice in my saya. life I saw God challenge the opposite or the false God by nature. 2 kali saya lihat dalam hidup saya Tuhan menantang dewa atau ilah palsu yang urusannya dengan alam. The first time was in Nigeria. Yang pertama adalah di Nigeria. The witch doctors came to Reinhard Bonke Waktu itu ada seorang dukun penyembuh datang ke Reinhard and they said to Bonke. Reinhard Bonke, Dia berkata, we will curse you out of this place with witchcraft. dia berkata, oh kami akan kutuk kamu supaya kamu keluar dari negeri ini. And they said, that tree over there, that's our holy tree. Dia berkata, oh itu pohon suci, pohon keramat, kami And akan the kutuk. spirits will attack you from Dan there. kami akan kirimkan jampi-jampi, santet dan sebagainya kepada And kamu. Reinhard Bonke, he just smiled. Reinhard Bonke senyum aja. And he got up the first day at the KKR. Waktu itu sebelum KKR, And he turned around lalu dia berbalik, and he said his way, the way he did it. lalu dia berkata dengan caranya. Those of you that know Reinhard Bonke will recognize this. Mungkin banyak yang tahu Reinhard Bonke tahu gayanya. Hallelujah. Dia malah berkata, haleluya. And then he says, in the name of Jesus, I curse and I rebuke that tree. Lalu dia berkata balik, dia seperti menantang. Dalam nama Yesus, aku kutuk pohon keramat itu. And Aku hardik engkau. And lightning came like from heaven, like from nowhere, Lalu tiba-tiba ada kilat turun menyambar dari and langit. split the tree into two. Membelah pohon itu jadi 2. And the witch doctors all came to get saved. Lalu si dukun itu bertobat. Amen. Amen. No, sweetheart, you need to say it with fire.
Ja, dit The is- witch doctors got born again. Don't just say the witch doctors bertobat. They came to repent in Oke, Jesus' ini name. sesuatu yang harus kuat ya. Si dukun itu bertobat, dia lahir baru. Yeah. Ya, Come on, say amen. amin. Aduh. Aduh, Iya, Jakarta ya. Jakarta. Mau api-api. Mari beri api. Amen. Amin, Amen. amin. Iya, bangun. Ayo bangun. Saya mau Papua. Raja Wali. Alright, now let's come to the next. Mari yang berikutnya, The second time I saw it yang kedua was actually in Palangkaraya. di Palangkaraya. I had my own KKR there, Waktu itu saya sendiri yang memimpin KKR. and we had 54,000 people on the ground. Ada 34.000 orang yang hadir. And the witch doctor sent me a note. Ada dukun kirimin saya surat. We will rain you out of Palangkaraya. Kami akan kutuk engkau, kirim hujan supaya engkau pergi keluar dari Palangkaraya. Because Palangkaraya belonged to the sea god. Karena Palangkaraya ini adalah miliknya Dewa Laut. I said, oh sungguh ya. Saya bilang, sungguh, I benar. said, I thought the Bible says the earth, the heaven and the earth belong to the Lord. Kan firman Tuhan berkata langit dan bumi adalah milik Tuhan. So I sent them a note back. Saya kirim surat balasan Through my interpreter, lewat penerjemah. I take the challenge. Saya bilang, saya terima tantangannya. Amen. Amin. First day, fine, nothing happened. Hari pertama KKR aman, nggak ada yang terjadi. Second day, nothing happened. Hari kedua tetap tidak ada yang terjadi. Third day, Hari ketiga, wow, a storm like I have never seen. badai besar seperti yang belum pernah terjadi. The people were all knew about the challenge. Semua orang yang tahu tentang tantangan si They were dukun talking, mulai bisik-bisik, looking at the sky, bisik-bisik. looking at the sky. Melihat langit, They didn't listen to what I said. mereka tidak mendengarkan perkataan I said, saya. Lord, Saya berkata, Tuhan, what do I do now? sekarang saya harus melakukan The apa? Holy Spirit spoke to me. Lalu Roh Kudus bicara kepada saya. He said, take that microphone and command the clouds to hold the rain. Roh Kudus berkata, ayo ambil mikrofon itu, lalu perintahkan awan itu untuk menahan hujannya. I've never done that Saya before. nggak pernah lakukan itu And sebelumnya. I've never done that afterwards. Sehabis itu juga belum pernah. I said, Lord, what? Say that one more time. Saya juga tanya lagi sama Tuhan, coba-coba sekali lagi perintahnya Tuhan. Take the mic and command the clouds to hold the rain. Tapi perintahnya sama, ambil mikrofon itu lalu perintahkan awan untuk menahan I hujannya. took that microphone. Lalu saya lakukan, I saya said, ambil. in the name of Jesus Christ, I command those clouds to hold the rain. Saya ambil mikrofon dan berkata, di dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan awan untuk menahan hujannya. Instantly, it was like a blanket over us. Lalu langsung seperti ada selubung yang Come melindungi on, clap kami. for Jesus Mari kita Christ. tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. I had a wonderful KKR. Saya akhirnya berhasil melakukan KKR dengan luar biasa. I think all the witch doctors got wet. Saya lihat orang dukun-dukun itu datang kepada Tuhan. We were dry. Lalu mereka kehujanan, We preached kami the kering. gospel. Kami memberitakan We Injil prayed for the terus. sick. Kami mendoakan orang sakit. And when it was finished, Lalu sampai selesai, the people went home. orang pulang semua. And then it really rained. Baru hujan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Why is that so important? Ya, air adalah sangat penting. Why is that so important? Mengapa itu penting? Why? Mengapa? Yeah. Why is that so important? Kenapa penting? It's that important Penting because God is the living God in charge. karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Allah yang pegang kendali. That's why I would never understand why people are scared of this witch doctor and that witch doctor and this and that. Makanya saya tidak pernah mengerti kenapa orang punya masalah datang tanya sama dukun, konsultasi, minta nasihat sama dukun, ini itu. We serve the living God. Kita sedang melayani Allah yang hidup. His name is Jesus. Namanya Yesus. Come on, say amen. Katakan amin. Amen. Amin. So Elijah was challenging the God of nature. Nah, Elia saat itu sedang mengirimkan tantangan kepada si dewa alam. Or God was challenging nature, the God of nature through Elijah. Dan lewat Elia, Tuhan sedang menantang si dewa alam itu. Now, to do that, God had to prepare Elijah.
Nah, apakah kita sadar sebetulnya Tuhan perlu mempersiapkan Elia? After Elijah spoke, Setelah Elia berbicara, the greatest lesson of his life was about to be learned. saat itulah pembelajaran terpenting dalam hidupnya dimulai. God spoke to him and says, go to the brook Kirdesh, or to the river Kirdesh. Tuhan berkata kepada Elia, ayo kamu pergi, kamu jalan ke sungai Kerit. I have commanded ravens to feed you there. Tuhan berkata, aku sudah perintahkan burung gagak untuk kasih kamu makan di sana. They will bring you bread in the morning and meat in the morning and at night. Si burung gagak akan datang bawa roti dan daging untuk kamu setiap pagi dan sore, pagi dan petang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Stop. Berhenti dulu. Excuse me, God. Benar ya Tuhan. What are you saying? Apa tadi maksudnya? Excuse me. Boleh diulang? You mean I shall go there and you commanded ravens to feed me? Tuhan suruh aku pergi ke sungai itu, lalu burung gagak yang memberiku makan. Did you not say in Leviticus that we shall not eat anything that come from ravens, that they are an unclean bird? Padahal di imamat Tuhan engkau sudah jelas berkata kita tidak boleh makan dari apapun yang najis. Dan burung gagak adalah hewan yang najis. God, your law says in Leviticus chapter 11 verse 13 and 15, we shall not eat anything from ravens, and now you tell me you got ravens to feed me? Bukankah engkau sendiri Tuhan berkata di dalam hukummu yang tercatat di imamat 11 ayat 13 sampai 15, tidak boleh makan dari apapun yang najis, tapi engkau sekarang suruh burung gagak, si hewan najis itu untuk memberiku makan? God, this does not fit into my system. Tuhan, ini nggak cocok dengan sistem pemikiranku. Oh, kasihan. Kasihan. Amen. Amin. This does not fit into my culture. Tidak cocok dengan budaya kebiasaanku. This does not fit in the way we think we should do things. Tidak cocok dengan standar yang menurutku kita harusnya begini dan begitu. That does not fit into the plan we've got for the Sunday morning meeting. Tidak cocok dengan rencana ibadah nanti hari Minggu. God, Tuhan, you cannot expect of me to eat from ravens when your word said I shall not do it. I keep to the law. tidak mungkin Tuhan engkau suruh aku makan dari burung gagak, padahal hukummu sendiri berkata itu najis. Abalaf. Apa loh? If God Almighty is going to bring revival, He's going to turn your system upside down. Apakah Tuhan akan memberikan perintah kepada engkau, suara yang akan menjungkir balikan sistem dan pemikiran dan standarmu selama ini? Siap? I did not say siap. You put it in there, but never mind. I did not say are you Yeah. ready, but you did. Yeah, I did. I preach. Saya mengerti. That's the problem. I understand the bahasa. Saya mengerti bahasa Indonesia. Amin semuanya. Amin semuanya. Do you want it? Anda siap? If God turn everything upside down, are you prepared? Kalau Tuhan mau menjungkir balikan segala sesuatunya, apakah kita siap? You said it. Sudah bicara sendiri ya. Now, Elijah, God, you can't do this. Tuhan, engkau nggak mungkin lakukan ini. Mungkin Elia berkata begitu Oh, I juga. see that Peter had the same problem. Petrus mengalami masalah yang sama. In Acts chapter 10 verse 13, God laid down a sheet with unclean animals and says, Peter, eat. Kita tahu di Kisah Para Rasul 10 ayat 13, Tuhan menurunkan kain bergambar bermacam-macam hewan, lalu berkata, Petrus makan. No, God, no. No, I as a Jew will never eat anything unclean. It doesn't suit my system. Kata Petrus, tidak Tuhan, aku tidak mungkin seumur hidupku, aku tidak pernah makan yang najis-najis. Tidak cocok dengan sistem dan hukumku. Peter, kill and eat. Don't you call unclean what I call clean. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, jangan kau katakan yang kudus itu najis. And let me tell you something. Lalu saya katakan kepada Anda, Before God could pour that much love in my heart for Papua, God had to change my heart as well. sebelum Tuhan bisa membuat saya mencurahkan kasih dari hati saya kepada Papua, Tuhan harus mengubah hati saya dulu. Amen. Amin. We were having KKRs. Ada KKR waktu itu dilakukan. In and out.
Kita lakukan KKR satu demi I satu. was in and out of Papua. How many a times? Saya waktu itu sudah keluar masuk Papua berkali-kali. Then I saw KKR does not change Papua. Tapi saya lihat bahwa KKR tidak mengubah Papua. 54,000 people, yes. 54.000 orang hadir, ya. So what? Lalu apa? What habis about itu? the mountains? Bagaimana dengan yang di pegunungan? What about the tribes? Bagaimana dengan suku-suku? What about the places from the people from the mountains? Bagaimana dengan tempat-tempat di pedalaman di balik gunung-gunung itu? Don't come with KKR and think you change Papua. Bagaimana mungkin kita datang dan kita lakukan KKR lalu kita berkata kita mengubah Papua? You bless the city. Memang kita harus berkati But kotanya. Papua is gunung-gunung. Tuhan berkata gunung-gunung. And when you go, it's goyang-goyang. Tapi kita bukannya ke gunung-gunung, kita cuma goyang-goyang asik, ya. Amen. Amin. Amen. Amin. And then I start prayer schools. Lalu kami mulai waktu itu sekolah. And then I still see it doesn't work. Tapi saya lihat, ini juga kurang berdampak. And then an old Papuan man came to me. Lalu ada orang Papua datang kepada saya. And he said to me, Ibu, Dia berkata, Ibu, you are just like everybody else. Ibu ini sama seperti yang lain. You say you love us. Ibu berkata mengasihi kami, But you come and you do your KKR. tapi ibu cuma datang lalu bikin And you KKR. take your photos. Lalu foto-foto, And then you go back. lalu pulang. That's not love. Itu yang namanya Stay among kasih. us. Kalau memang kasih, Live tinggal among us. bersama kami, hidup bersama And kami. we will believe you. Supaya orang-orang bisa percaya engkau memang mengasihi kami. And I had to go Lalu saya harus pergi. and pray. Saya berdoa dulu. Because if I do that, Karena kalau saya lakukan I seperti had to itu, give up my world ministry. saya harus tinggalkan pelayanan yang sebelumnya. Preaching in 68 nations. Saya tadinya berkhotbah di 68 bangsa, 6 offices in the world. 6 benua di dunia. Preaching all over the world. Saya berkhotbah di seluruh dunia. 95% of my life somewhere in the world. Saya 95% dari hidup saya kemana-mana pelayani dan Preaching to millions. berkhotbah. Do I really want to live in Papua? Apa saya harus tinggal dan hidup di Papua? Don't change the people, Lord. Change me. Tapi saya tahu bukan Tuhan akan mengubah orang-orang itu, tapi Tuhan ubahlah saya lebih dulu. Don't you dare calling unclean what God calls clean. Tuhan berkata, jangan engkau katakan yang kudus itu najis. So after fasting and prayer, Setelah saya berdoa dan puasa, I gave it up. saya tinggalkan I am a Papuan. yang lalu. Saya jadi orang Saya Papua. orang Papuan. Saya orang Papua. Amin semuanya. Amin semuanya. Elijah, Elia, I need to change you aku akan mengubah engkau before I can change the people. sebelum aku mengubah umatku. And so he had to go and he had to eat what the ravens give him every morning and every night. Dan itulah mengapa Elia harus pergi ke sungai Kerit dan terima saja diberi makan oleh burung gagak setiap pagi dan petang. Like it or not, Suka atau tidak. it is eating or starving. Mau makan dari burung gagak atau mati kelaparan. Jelas. Pilihannya yaitu. Amen. Amin. Amen. Amin. I quickly want to tell you a story. Saya ceritakan satu kisah. We were on our way to Moscona. Moskona. Moscona, never mind. Oke. Kami sedang akan menuju Moskona. You Jakarta. Ya. You are foreigners. Ya. Come to Papua. Orang Jakarta tuh orang asing ke Papua ya. Moskona Amen. di Papua. We were in Moscona in Papua. Moskona di Papua. Were you ever in Papua, Ibu? No, not Oh, yet. kurabashaka rabasana. Not yet to Papua. Oh, God help her soul. Amen. Amin. So anyhow, so we were in Moscona. Oke, jadi waktu itu di Moskona, Moscona is very, very far out. jauh sekali terpencil. It's that remote that the government asked us about that place. Jadi waktu itu sebetulnya saking terpencil dan jauhnya pemerintah suruh kami yang menjangkau. When I went there, Waktu saya ke sana, it started with 3 tribal men coming to our center. ada 3 orang dari suku asli datang ke tempat yayasan kami. When they got there, Lalu mereka tiba di it sana. was very clear that they were tribal people Jelas sekali mereka itu suku asli by what they were wearing. dari pakaiannya. And then they said, Lalu saya berkata, we walked 3 days through the jungle to find you. saya berkata kepada mereka, oh kami jalan menembus hutan 3 hari And supaya you bisa have ke to come sini. with us. Jadi kamu harus ikut kami. I said, I cannot. Lalu
Orang-orang itu berkata, lalu saya berkata, saya nggak bisa ikut. I cannot walk through the jungle, I'm sorry. Saya berkata, saya nggak bisa ikut jalan menembus hutan. They said, Mama, they call me mother. They said, Mama, Mereka lalu jawab, Mama, panggil saya if Mama. you don't come, Kalau nggak ikut, our tribe will kill us suku kami akan bunuh kami. because they sent us. Karena kami ini dikirim, diutus sama suku 58 kami. years ago, 58 tahun lalu. we heard the gospel of Jesus Christ for the first time. Pertama kalinya kami mendengar berita Injil. Missionaries came there. Lalu datang dan ada pelayan-pelayan Tuhan. They told us about Jesus. Bercerita tentang Yesus. And then they left. Lalu pergi. And we don't know how to continue serving Jesus. Jadi sejak saat itu kami nggak tahu gimana caranya untuk terus-menerus melayani Tuhan. 58 years ago, Sudah 58 tahun yang we're still lalu. lifting trees. Kami masih tinggal di pohon. We were still cannibals. Kami masih kanibal. Mama, Mama, you have to come. sekarang Mama harus ikut dengan kami. What to do? Jadi harus bagaimana? We want revival? Kan kita mau kebangunan rohani. Really? Sungguh kita menginginkannya? I said, Holy Spirit, I need help. Saya berkata, Roh Kudus, aku butuh pertolongan. What do I say? Harus jawab apa? And then one of them said through an interpreter, Lalu yang dikatakan melalui penerjemah, Mama, Mama, when we have success, kalau sudah berhasil, we have to kill a pig. kami biasanya akan sembelih babi. And then we have to tie the legs of the pig on our arms and we have to walk like this into the tribe and then they know that we had success. Kalau lalu si babi yang sudah disembelih itu diikat ke tangan kami, lalu kami kembali ke suku kami dan kami jalan dengan babi yang sudah mati itu, jadi orang-orang bisa tahu bahwa kami berhasil. And instantly the Holy Spirit gave me wisdom. Dan saat itu juga hikmat diberikan oleh Roh Kudus. I said, tie me to you, tie me the way you tie that pig, tie me to you. Bring rope, tie me. Saya berkata, sekarang yang diikat kepada kamu bukan babi yang mati itu, tapi ikat aku ke tubuhmu. And I called the photographer from our team, hardly. Lalu saya panggil fotografer di tim kami. And I said, take photos. Ayo, ambil foto ini. And we took photos. Lalu kami berfoto. And we laminated for them. Lalu We protect it. We protect the photo. Lalu fotonya itu disimpan. And we give it back to them. Lalu dibawa kembali ke Go mereka. back to your tribe. Dicetak, dibawa, dan kami berkata, Tell kembali. them the mother say this. Katakan kepada sukumu The moment I can find a helicopter, I come. bahwa kalau aku berhasil menemukan helikopter, aku akan datang. 9 months later, 9 bulan berikutnya, I found a helicopter. saya ketemu helikopter. We went. Kami pergi ke sana. We went to them. Kami datang ke suku asli It was ini. really difficult, but we got there because we can only reach them by helicopter. Perjalanannya sulit sekali, tapi akhirnya kami ke sana karena hanya bisa dengan helikopter. But there they were waiting for us, Mereka sudah menunggu-nunggu kami di sana. believing that the promise I made, I will keep my word. Mereka percaya dengan janji yang saya berikan bahwa saya akan tepati janji itu. Don't you ever call unclean what God calls clean. Jangan katakan apa yang dikatakan kudus oleh Tuhan itu najis. And when we got there, Kami ketika tiba di sana, they pulled all the people from the mountains together. mereka kumpulkan semua orang-orang dari pegunungan itu. I slept on the floor just like everybody else. Saya ikut tidur di tanah, di lantai seperti mereka. There were no toilets. Tidak ada toilet. I mean, please, people, we are in the mountains. Itu kan di pegunungan. And when we got into the helicopter, Waktu kami naik helikopter, I saw there was a Barbie. ada babi. Oh, Oh, Barbie. ada babi. Untuk apa? Untuk apa babi ini? Untuk sarapan. Untuk sarapan ternyata. And untuk makan siang. Dan makan siang. And makan malam. And besok lagi. Besoknya lagi makan babi terus. Sarapan. Sarapan, Makan siang. makan siang. Makan malam. Dan lagi. 4 hari. 4 hari. By the 4th day, Hari keempat, I could not pray for that Barbie anymore. saya sulit sekali berdoa untuk babi itu I have lagi. to bless the food. Padahal kan saya harus memimpin doa makan. I Ya. don't even like Barbie. Saya tuh sebenarnya gak suka babi. By the 4th day, Tapi hari keempat, I pray like this. saya berdoa seperti ini. God, if you can bless that Barbie one more time, silakan, amen.
Tuhan tolonglah berkatin babi ini sekali lagi. Amin. Hallelujah. Haleluya. But we had a KKR in the mountains. Akhirnya kami KKR di pegunungan. And when we came back, Lalu ketika kami kembali, I just wanted a nice shower. saya sangat pengen mandi malam itu. And we were in the helicopter. Lalu naik helikopter. Suddenly that helicopter started shaking very heavily. Tiba-tiba helikopternya guncang sekali. It shook like a leaf. Berguncang-guncang seperti And daun the di pilot pohon. says to me, start praying, Ibu, start praying. Lalu pilotnya berkata kepada saya, ibu-ibu tolong berdoa. We are in a storm. Ini badai ini. I can't seem to find the way out of the storm. Saya nggak bisa lihat jalannya keluar bagaimana dari badai ini. And then he pointed to the fuel. Lalu dia tunjukkan ke petunjuk bahan He says, bakar we indikator. don't have enough fuel. We must make an emergency landing. Ini bahan bakar yang nggak cukup kalau sampai harus mendarat darurat. So we tried to find a place to land. Jadi cari-cari di mana bisa tempat mendarat In the secepatnya. middle of the bush of the jungle of Papua. Di tengah-tengah lebatnya rimba di Papua. Salakan. Silakan. And we landed. Akhirnya kami We found mendarat. a little village. Ketemu ada Turned desa. that helicopter and we landed. Akhirnya si pilot berhasil mendaratkan helikopter. People has never seen a helicopter there. Waktu itu desa setempat di situ nggak pernah lihat helikopter. People came running. Mereka datang lari. George's wife was with me. Bertemu waktu itu istrinya Pak George bersama dengan saya. When we got there, Waktu ketika kami people tiba di sana, grabbed onto the helicopter. orang-orang semua datang mau pegang helikopter So itu. I said to the pilot, Lalu saya katakan kepada we pilot, have to get out now. kita harus keluar sekarang. Or they will pull this helicopter apart. Kalau enggak mereka bisa hancurkan So helikopter I ini. opened the door. Lalu saya buka pintu I helikopter. jumped out. Saya lompat keluar. Saya tinggi. Saya ini tinggi loh. Easy to see me. Semua orang bisa lihat saya. Easy to see me. Mudah kan lihat So I saya? jumped out. Saya lompat And I keluar. ran. Lalu lari. And they all run after me. Lalu sekarang saya lari, mereka kejar And I saya. ran to a little building there. Saya lari ke satu bangunan And di there were sana. few stairs like this. Bangunan kecil, ada sedikit tangganya. And my coworker with me, Ya. my coworker that was one of the Rekan coworkers, kerja saya he waktu says, itu, Mom, Mam, they speak Bahasa. ternyata mereka bisa bahasa I can Indonesia. understand them. Nggak ngerti nih. Mom, Mom, you are here. kan mama di sini. I am here. Saya di sini. People are here. Ada orang-orang di Let's have sini. KKR. Ayo KKR. So we did. Ya, akhirnya kami lakukan I start KKR. preaching. Saya mulai berkhotbah. He translating. Dia menerjemahkan. Narvi had children's meeting. Lalu ada anak-anak Papua dan ikut We hadir. landed in Horna. Waktu itu kami mendaratnya di Horna. We had no idea where we were. Kami nggak tahu itu di mana No sebetulnya. idea where we were. Nggak ngerti sama sekali In the lokasinya. meantime, Tapi saat itu Manokwari contacted our center. Manokwari mengontak kantor yayasan kami. Where is this helicopter? Ini helikopternya udah sampai mana It ini? disappeared off the radar. Hilang begitu saja, nggak ada di radar. So our team think we have gone down. Our team think we have fallen. Accident. Bye. Lalu tim, Goodbye. ya, See Jesus. tim berpikir bahwa wah helikopter sudah jatuh. Mereka semua meninggal ketemu dengan Yesus. So they pray. Mereka berdoa. Oh God. Oh Tuhan, If Suzette lies under a tree, please send an angel to help her. kalau misalnya Ibu Suset sedang terbaring di antara pepohonan di hutan, tolong ada malaikat untuk menolong dia. Meantime, I'm KKR. Sebetulnya saya lagi KKR. Come on, say amen. Amin. Suddenly the pilot came running back. Tiba-tiba si pilot datang lagi lari. Run back to the helicopter. Betul-betul lari cepat-cepat ke helikopter. So we all run back. And the people held us like this. Says, no, please don't go, please. Lalu orang-orang pegangin kami. Jangan pergi, tinggalkan kami. Tolong Please, jangan, don't go. jangan pergi. We prayed 6 years that God would send somebody. Kami sudah berdoa 6 tahun menunggu supaya Tuhan utus seseorang datang kepada kami. And then God sent you. Dan ternyata Tuhan mengutus Anda ke sini. Because your storm Ternyata badai itu is sometimes the answer of the prayer of somebody else. jawaban dari doa mereka. Sometimes your storm Kadang-kadang badai di hidup kita might be the answer of the prayer of somebody else. bisa jadi adalah jawaban dari doa orang I lain. want to quickly go back to Elijah. Mari kita kembali kepada Elia. I want to go back to the word of God. Jadi kita lihat firman Tuhan. It took God 3 years to prepare him.
Tuhan mempersiapkan dia. eating every day from the raven, Dia harus setiap hari makan dari makanan yang dibawa burung gagak. like it or not. Suka atau tidak. Change your system. I am preparing you for something fire. Tuhan berkata, ubah sistemmu, pemikiranmu, karena aku sedang siapkan engkau untuk turunnya api ini. Say it again. Katakan sekali lagi. Change your system. Ubah sistemmu. Make sure your prayer life doesn't become a system. Pastikan bahwa kehidupan doamu bukan lagi menjadi sistem. Make even sure your prayer meetings is not just a system. Pertemuan doa bukan sekedar sistem dan kebiasaan. Make sure your life is not just a system. Hidup Anda bukan lagi sekedar sistem. Because I'm preparing you for the fire. Karena aku sedang mempersiapkan api untuk engkau. The battle you go through. Peperangan yang kau sedang lalui. The battle you go through Peperangan yang kau sedang is lalui preparing you for the fire. adalah mempersiapkan Anda untuk api itu. What I'm doing in your life Yang aku sedang kerjakan di dalam is preparing you hidupmu for the fire. adalah mempersiapkan engkau untuk api itu. What I do in your life now Apa yang aku sedang lakukan is di dalam preparing you hidupmu for fire. sekarang adalah mempersiapkan api is itu. preparing you for breakthrough. Mempersiapkan untuk terobosan itu. Amen. Amin. 3 years later. 3 tahun berikutnya. Okay, my boy, it's time for change. Oke, Tuhan berkata inilah waktunya The berubah. second biggest lesson in your life. Pelajaran terpenting yang kedua di hidupmu. Go to Siloam. Pergi ke Sidon. I have prepared a widow to take care of you. Aku sudah persiapkan di situ ada janda No. yang akan mengurus engkau. No, Lord, that's just too much. Tidak Tuhan, itu berlebihan lah. She's a Gentile. Kok itu kan itu orang kafir. We Jews cannot stay with the Gentiles. Kita ini orang Yahudi, orang beriman kok bergaul sama orang kafir. God, if Tuhan, my people know I stay with the Gentile, they will stone me as a prophet. bagaimana kalau orang-orang di bangsaku tahu aku bergaul dengan orang kafir ini, mereka bisa rajam aku dengan batu. What must God do to prepare you? Apa yang Tuhan sedang lakukan untuk mempersiapkan engkau? Why did God send him there? Kenapa Tuhan kirim Listen Elia to ke me sana? now. Dengarkan saya. This is for mature Christians. Ini untuk orang-orang percaya. Sometimes God need to send you to a place you don't understand to go and deal with a stronghold. Kadang-kadang Tuhan harus mengirim kita ke tempat-tempat dan orang-orang yang kita tidak pahami. Karena Tuhan mau berurusan dengan benteng-benteng pertahanan di dalam diri kita. Jezebel came from Sidon. Sama seperti Elia pergi ke Sidon. She was a priestess from there. Isabel adalah putri yang juga imam dari Her Tirus. father was the high priest of Baal. Papanya Isabel itu adalah imam besar dewa Baal dulu di That Tirus. was where they came from. Itulah asal-usul dia. Go and deal with it in the spirit, Itulah benteng pertahanannya. in prayer. Kita datang dan kita gempur di dalam doa. And then I can use you. Tuhan berkata, aku mengutus engkau seperti itu supaya aku bisa How utus many engkau times untuk have God pembangunan. sent you to a place to go and pray? Berapa kali Tuhan sudah pernah utus engkau, kirim engkau ke situasi seperti ini. Places you might not understand. Mungkin tempat-tempat yang kita tidak pahami. We here from Papua is living at the moment in an area where we've never been before. Kita yang ada di Papua, kami pernah ke tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi. We're Belum tahu. surrounded with different kinds of faith in a level that we've never seen before in Kami Papua. bertemu dengan orang-orang dengan iman dan kepercayaan yang berbeda sekali. Kami nggak pernah tahu sebelumnya. Our neighbors at the moment don't like us to worship. They don't like us to be Christian. Orang-orang di sekeliling kami saat ini di Papua, mereka tidak suka Betul. kami menyembah Tuhan. That's where we are. Itulah yang kita alami. Where we are now. Itulah situasi kita. That's where we live. Itulah That's where the students and I live at the moment. tempat dan situasi hidup saya dengan anak-anak Papua ini. Why are we there? Kenapa kami di sana? We are 10 minutes from HOB Kan 10 menit jauhnya dari Ethiopia to learn, untuk belajar, but also to pray. tapi juga berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Sister Amen. Sva. Yeah. Now let's go on quickly. Nah,
Mari kita kembali. So he is now there and he broke through in the spirit realm and now it's time to go for the breakthrough. Nah, Elia pergi ke Sidon sesuai petunjuk Tuhan dan sekarang waktunya terobosan terjadi. Give me only 5 more minutes more. Oke, 5 menit lagi ya. Let's talk about the fire. Mari kita bicara tentang api itu. That was the challenge. Waktu itu ada tantangan. Rain and challenge. And Ada fire. hujan dan tantangan dan api. That was the challenge for the priest of Baal. Itulah tantangan yang ditujukan kepada Baal. Now let's look at fire. Mari kita lihat tentang api. God and fire is always connected. Tuhan dan api itu selalu saling terkait. A new wave of fire is a new wave of revival. Gelombang baru api artinya gelombang baru kebangunan And rohani. if God has to bring revival here to Abalav or to wherever watching me now, God has to restore your cutting edge in fire. Kalau Tuhan mau membawa kebangunan rohani kepada Abalov, kepada siapapun yang sedang menyaksikan ibadah ini, itu artinya Tuhan harus mengerjakan kebangunan rohani itu lewat api. We need to have the fire of God. Kita harus mengalami apinya We can Tuhan. be so religious Kita mungkin bisa orang-orang yang and religius. lose the fire. Kita penuh dengan agamawi, tetapi kita kehilangan api But itu. hang on, Ibu Suzette. Tapi Bu Suset, Fire is the Holy Spirit. api itu kan Roh Kudus And Holy Spirit is fire. dan Roh Kudus itu api. Fire is really signs, wonders, miracles of the Holy Spirit. Bukankah api itu artinya mujizat, tanda-tanda ajaib Roh Kudus? So how can I lose the Holy Spirit? Mana mungkin aku I'm kehilangan not Roh saying you Kudus? lose the Holy Spirit. Saya tidak berkata Anda I kehilangan Roh Kudus. say you lose your passion and your cutting edge. Saya berkata bahwa engkau mungkin sedang kehilangan gairah yang menyala-nyala yang berkobar itu dalam hati We Anda. can get religious in our freedom. Kita bisa saja di dalam kenyamanan dan kebebasan kita tetap berpegang kepada sistem agamawi. Fire, God answered by fire. When God wanted to restore the covenant Ketika Tuhan mau mengembalikan perjanjiannya in Genesis 15, di Kejadian He 15, came by fire. Tuhan datang dengan When api. God wanted to restore the calling of Moses Waktu Tuhan mau memberikan panggilan kepada Musa in Exodus chapter 3, di Keluaran 3, He came by fire. Tuhan datang dengan api. And though you see fire right through the Bible, Kita lihat api disebutkan di seluruh Alkitab. when God wanted to meet with His people Waktu Tuhan datang kepada umatnya on Mount Horeb, di Gunung Horeb, He came by fire. memberikan hukumnya, dia datang dengan api. When God wanted to meet with His people Ketika Tuhan mau umatnya ada di pertemuan, in Exodus chapter 19, di Keluaran 19, He came by fire. di Gunung Sinai, Tuhan turun dengan api. When God called for the Israelites to come out of Egypt, Ketika Tuhan memanggil bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, He protected them at night by fire. Tuhan melindungi mereka di malam hari dengan tiang api. Let's go on. Mari kita lanjutkan. In 2 Kings, Elijah saw the chariots of fire. 2 Raja-Raja 2 berkata Elia akhirnya diangkat naik And dengan kereta api. In 2 Chronicles 7, when Solomon prayed, God came by fire. 2 Tawarik 7, Tuhan ketika Salomo menyucikan bait Allah, Tuhan juga hadir dengan api. And that way I can go on almost in every book of the Bible. Saya bisa lanjutkan hampir semua kitab di Alkitab. That's why I don't care about the anointing. Itu sebabnya saya nggak peduli dengan urusan urapan. Because the Bible says, Tetapi Alkitab in berkata, Jeremiah chapter 5 verse 14, Yeremia 5 ayat 14, My word is a fire in your mouth. firmanku, perkataanku adalah api di mulutmu. But you cannot give what you don't touch, what you don't have. Tetapi kita tidak bisa memberikan atau mengeluarkan apa yang kita tidak You punya. cannot give fire unless you have fire. Engkau tidak bisa menularkan api kalau engkau nggak punya You api. cannot give fire unless you touch fire. Engkau tidak mungkin memberikan menyalakan api kalau engkau sendiri nggak punya api yang menyala. That's why I would never dare taking this microphone until I first go and spend time with God. If I want to give fire, I must touch fire. Itu sebabnya saya tidak akan mungkin berani berkhotbah dan berbicara kepada orang lain sebelum pastikan dulu Tuhan ada apimu di dalamku supaya aku bisa menularkan We api can ini. go through the whole New Testament. Kita bisa lanjutkan di seluruh Matthew, Alkitab. Luke, Perjanjian baru Matius, Lukas, Hebrews, di Ibrani, up until Revelations. bahkan sampai kitab Wahyu. He has eyes like fire. Dikatakan Tuhan matanya menyala seperti It api. is impossible Tidak mungkin to have a new wave of revival ada gelombang kebangunan rohani without a new wave of fire. tanpa ada kobaran api.
Still want revival? Kita masih mau kebangunan rohani? Revival purifies. Kebangunan rohani artinya ada api yang Revival kan. memurnikan. burns the dross inside. Membakar hati kita yang paling dalam. Revival reveal all. Kebangunan rohani memurnikan kita dari dalam. Revival reveal all. Mengungkapkan apa yang di dalam diri It kita. reveals all that is there. Menunjukkan apa yang ada di dalam It itu. purifies. Memurnikan. It cleanses. It Membersihkan. reveal. Mengungkapkan. It show our weaknesses. Menunjukkan It siapa show diri it kita. will leak up the dust in our life, just like when that fire fell in 1 Kings chapter 18. Menunjukkan kotoran dan debu yang perlu dibuang dari kita. When that fire fell, Ketika api itu turun, it leaked the water. dia turun dan mengeringkan air It itu. leaked the dust. Membersihkan debunya. It will leak your religious water. Segala aliran-aliran air And agamawi it will kita itu leak akan your hilang. religious dust in our lives. Segala kotoran-kotoran karena sistem agama Because kita dalam the hidup fire kita of God hilang. Karena api Tuhan. is a passion. Karena itu adalah kobaran yang menyala. Amen. Amin. I want to come to a close. Saya akan tutup. I'm not even going to go through all the scriptures in the New Testament that talk about fire. I want to come to a close. Saya akan tutup, tidak akan baca semua ayat. Elijah, Elia, I had to prepare you aku harus mempersiapkan engkau. before I can prepare the people. Sebelum aku mempersiapkan umatku. Before I can show them who's the true God, I had to prepare the channel. Sebelum aku bisa menunjukkan kepada mereka siapa Tuhan yang sebenarnya, aku harus mempersiapkan kamu sebagai salurannya. I had to prepare you to lay down all your own inhibitions. Aku harus mempersiapkan supaya engkau rela menyerahkan dan menaruh semuanya itu di hadapanku. Your own ideas, Segala your own pemikiranmu, religious patterns and your own religious systems. segala sistem-sistem dan gagasan prinsip agamamu. And with this I close. Dan dengan ini saya tutup. You know me as a woman of prayer. Banyak Anda tahu bahwa saya adalah wanita hamba Tuhan yang berdoa. Yes, it's true. Ya, saya ada di I bidang. pray a lot. Saya banyak berdoa. I pray early in the morning. Saya berdoa At the moment when we pagi-pagi. all live together, Ketika kita ada tinggal di sini sama-sama, I get up at 3 o'clock saya sebetulnya bangun Or jam 3 sometimes 4 pagi. o'clock. Mungkin banyak yang masih just to tidur. have time to pray by myself. Jam 3, jam 4 supaya ada waktu untuk berdoa sendirian. I have to make time for the fire Saya harus siapkan waktu, luangkan waktu untuk if api I itu. want fire. Kebangunan rohani mulai dari api. Amen semuanya. Amin semuanya. Amen. Amin. When I work for Reinhard, Waktu itu saya bekerja untuk Reinhard Bonke. I used to pray an average between 6 to 8 hours every day. Saya waktu itu berdoa kira-kira 6 sampai 7 jam setiap hari. I pray, that's the preparation time, the praying during the KKR. Saya berdoa sebagai persiapan KKR, tapi juga selama KKR. I pray between 6 and 8 hours every day. 6 sampai 8 jam saya berdoa setiap hari. But then something happened. Lalu ada yang terjadi. Somehow, Entah bagaimana, I start losing my cutting edge. saya mulai keluar dari kenyamanan saya. Something changed. Ada yang terjadi. I didn't move with the same passion. Saya tidak lagi bergerak dengan kegairahan yang sama. I didn't pray as much as I did before. Saya tidak berdoa seperti sebelumnya lagi. Somehow something changed although I prayed those many hours. Ada perubahan yang terjadi sehingga saya tidak berdoa sebanyak dulu lagi. Something changed. Ada yang berubah. But Ibu Suzette, you pray 3 to 6 to 8 hours every day. How is that possible? Tapi Bu Suset kan berdoa bisa 3 jam, 6 jam, 8 jam sehari. Bagaimana mungkin itu terjadi? I stand before you as a witness of God. Saya berdiri di hadapan Anda sebagai hamba Tuhan. My prayer life became a pattern. Lalu saya mengakui kehidupan doa saya saat itu menjadi kebiasaan aja. How many of you understand? Apakah Anda paham ini? How many of you understand that? Siapa yang paham dengan I start hal ini? getting busy. Saya berdoa begitu hanya No, sebagai tidak berdoa. I kebiasaan. start getting busy. Saya sibuk terus. Again and again and again. Lalu terjadi I terus did berulang-ulang. not commit as much time to that time. And when I prayed, it was like a system. It was like a pattern.
Ketika saya sibuk-sibuk seperti itu, lalu ketika saya berdoa, itu sudah menjadi hanya pola, kebiasaan, sistem. I start losing my freshness in Jesus. Saya kehilangan kesegaran saya di dalam Yesus. Hear me today, hear me as a woman of God that led 45 years prayer. Hear me today. Dengarkan saya bicara saat ini sebagai wanita hamba Tuhan yang sudah 45 tahun melayani Dia dengan doa. Hear me today as a Dengarkan. woman that trained millions in prayer. Saya sudah berdoa jutaan jam. My own prayer life Doa saya sendiri became a pattern. sempat menjadi kebiasaan belaka. Jelas? Jelas? I was praying for this, for the KKR, for the meeting, for this, for that, for the anointing, for this, for that. Saya selalu berdoa dengan pokok-pokok doa tertentu. Saya berdoa untuk hal ini, untuk hal itu, untuk KKR, untuk ini dan itu. Praying for the need, praying for the money, praying for the KKR, praying for the team. Saya berdoa untuk timnya, saya berdoa untuk KKR-nya, untuk dananya dan sebagainya. Hear the word of the Lord today. Tapi dengarlah firman Tuhan hari ini. I start praying for things, Saya mulai berdoa untuk berbagai hal. which is not wrong. Memang tidak salah. But I didn't spend time with Jesus just because he's Jesus Tapi anymore. saya tidak berdoa dengan menghabiskan waktu dengan Yesus, menikmati kebersamaan saya dengan Yesus. Jelas? 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 And I start losing my cutting edge. Sehingga saya tahu, saya mulai tidak bisa meninggalkan Start losing my kenyamanan saya. passion. Saya kehilangan gairah saya. How do you know that, Ibu Suzette? Bagaimana cara taunya gimana, Bu Suset? I did not enjoy reading the Bible as much as I did before. Saya mulai tidak lagi menikmati baca firman. You hear me? You hear me? Anda I dengar? start getting busy with the telephone and this and that Saya and this menjadi and that. sibuk dengan ponsel saya, dengan ini dan itu segala urusan. I struggle to start my day with God. Saya tidak lagi menghabiskan waktu dengan Tuhan. And when I did, Ketika saya lakukan itu, I came into a pattern saya masuk kepada kebiasaan. until one day, Sampai suatu hari, a guy was preaching. ada satu orang berkhotbah. His name was George Smith. Namanya George Smith. He's already in heaven. And he preached this. dia berkhotbah seperti ini. And he said this. Dia berkata, I have it against you that you lost your first love. saya tahu ada di antara engkau yang sudah kehilangan kasih mula-mula. Revelation chapter 2. Di Wahyu pasal 2, The moment he said it, ketika dia berkata it seperti went itu, like a knife into my seperti heart. pisau itu masuk menghujam ke hati saya. God, I serve you. Tuhan, aku kan melayani I engkau. pray 8 hours. Aku berdoa 8 I jam. preach all over the world. Aku berkhotbah. How can you say I lost my first love? Bagaimana mungkin Tuhan berkata aku kehilangan kasih yang mula-mula itu? And then the Holy Spirit changed my life. Tetapi lalu Roh Kudus mengubah He hidup taught me saya. this lesson. Dia mengajarkan sesuatu pada And saya. that is what I want to leave with you. Dan itulah pelajaran yang saya akan berikan kepada Anda sekarang. Pak Tommy, come here. Stand there, please. Pak Tommy boleh berdiri di sini? Stand. Mari. Sana. Tunggu. Look at me. Coba lihat If saya. Pak Tommy is my goal, Kalau Pak Tommy adalah tujuan saya, I can sing. saya mungkin I can akan dance. menyanyi, menari, I can clap my hands. tepuk tangan. I can go to the ibadah. Saya akan datang ke I can acara ibadah. prophesy. Saya mungkin I bernubuat. can belong to the worship team. Saya akan terlibat di tim I penyembahan. can be part of the elders. Saya bisa menjadi bagian dari I penatua. can be a preacher. Berkhotbah. I can have signs, wonders, and miracles. Saya mungkin melakukan berbagai mujizat. I walking. Tapi saya berjalan. If he's my goal, Kalau dialah tujuan I saya, come straight to him. saya harus datang kepada dia, menjangkau But- dia. Tapi What does it mean? ini tidak I berarti have it against you. Stay with me. I have it against you saya menentang that you lose your first love. bahwa Anda kehilangan kasih yang mula-mula. What does that mean? Apa artinya? What does that mean? Apa artinya? This is what it means. Ini artinya. In the Greek, it means this. Dalam bahasa Yunani penulisannya Listen artinya, to me. dengarkan. I have it against you that you shift focus.
Tuhan berkata bahwa aku menentang engkau karena engkau sudah bergeser, menyimpang dari kasih mula-mula That's itu. what it means, Ingrid. Itu artinya. It does not mean you backslide. Itu bukan artinya kita It tidak does not melakukan mean you ini don't itu. serve God. Tidak berarti kita tidak It melayani means Tuhan. that something else become more important in your focus than Jesus Christ himself. Tetapi artinya fokus kita sudah bergeser dan menyimpang kepada hal lain yang menjadi lebih penting daripada Tuhan. If Jesus is my focus, Kalau Yesus fokus kita, if that's where I'm going, itulah titik tujuan I kita. can sing, Mungkin kita I can menyanyi, dance, menari, I can clap my hands, tepuk tangan, I can prophesy, I bernubuat, can preach, berkhotbah, I can go to the meetings, datang ke I pertemuan can ibadah, sound spiritual. melakukan hal-hal yang rohani. But if Jesus is not my focus, I miss Tapi the goal. kalau fokus tujuan kita bukan Yesus, kehilangan, kita meleset. I have it against you Tuhan berkata, aku menentang engkau that you shifted focus. karena engkau sudah bergeser dan menyimpang dari fokus yang benar. When I understood that, Ketika saya paham itu, thank you, I ran forward. saya lari. I said, God, forgive, Saya datang kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, forgive me. ampuni saya. I pray about so many things Saya berdoa tentang begitu banyak hal. that I miss my beloved himself. Tetapi saya sudah meleset, saya kehilangan kekasih jiwa My saya. prayer life became a system. Kehidupan doa saya sudah jadi sistem kebiasaan. Forgive me, Lord. Ampuni saya Tuhan. That was 43 years ago. 43 tahun yang lalu itu terjadi. And I never lost my fire again. Sejak saya itu saya jaga, saya tidak pernah kehilangan api dan fokus itu lagi. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. You know what, people? Umat Tuhan, We are in the house of God. kita ini rumah Tuhan. You are here. Anda ada di sini. And the Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. Why don't you come? Mari kita datang kepada Dia. If you lost your passion, Kalau kita sudah you kehilangan say, gairah, I am one of those kalau kita menjadi salah satu orang yang sudah kehilangan, that lost that fire, that cutting edge. I love Jesus, but my prayer life is not the same. yang berkata bahwa aku cinta Yesus tapi cintaku tidak lagi sama. Kita sudah kehilangan api dan fokus itu. Jesus, today forgive me, change my life. Mari kita berkata, Tuhan Yesus ampuni aku, ubah hidupku. Lari, datanglah, datang. Quickly. Mari datang, forward. silakan. Boleh maju ke depan kalau Anda mengalami ini. Come on, let's pray for you. Mari kita akan berdoa. Mari, cepat. Mari, cepat datang ke depan. Semuanya. Ayo, mana semangat, datang ke depan, silakan. Mari, cepat. Many people here. Cepat datang ke depan. Datang Siswa, kepada Tuhan. if you wanna come. Kalau ada gerakan di hati Anda, datang ke depan, maju, datang ke depan. Some of our siswa, if they wanna come, they can come. Mari. Mari, datang ke depan. Come on. Ayo. The rest of you stand up, please. Anda yang berdiri di tempat, Anda boleh maju ke depan, silakan datang cepat. The rest of you please stand up. Yang lainnya berdiri, silakan. Let's stand in the presence of God. Mari kita berdiri di hadirat Tuhan. Mari.
adalah engkau. Giliran Those that watch me on the internet. siapa yang sedang menyaksikan di Same for internet. you. The Spirit of God is right there Pesan yang sama, Roh Kudus yang sama juga ada untuk engkau. to touch your life today. Datang, berikan hidupmu di hadapan Dia. Right where you are right now watching us on the internet. Kalau sedang menyaksikan di internet, datang kepada The Tuhan Spirit juga. of the Lord wants to touch your life right there. Roh Tuhan juga mau menyentuh, menjamah hidupmu juga. Come to Jesus. Say, Lord, forgive me. Datanglah kepada Yesus, katakan Tuhan Yesus ampuni My aku. prayer life became a pattern, a system. Inilah aku, kehidupan doaku sudah jadi But I kebiasaan run to you saja. today, Lord Jesus. Tuhan, aku datang kepadamu hari ini Mari, Yesus. mari, quickly. Mari, siapa yang One masih more mau time, maju ke worship depan, team. silakan sekali lagi. Cepat sekali. Mari. Lari. Mari maju ke depan. Siapa yang masih mau maju silakan datang Make ke right depan. with Jesus Silakan. today. Hari ini kita mau bertemu dengan Yesus. Today is your day. Come. Come, Holy Spirit, move upon them. Roh Kudus datanglah. Yes, Bergeraklah di antara people are still coming. Very good, very Mari, good. mari datang. Oh, bergeraklah di antara kami, Roh Kudus. Yes, that's the sound of revival. Ya, ya, Yes, cry out before God. ya. Datanglah berseru menangis di hadapan Tuhan. That's the sound of revival. Itulah Cry suara before God. kebangunan Bring your rohani. heart before Him. Tangisanmu di hadapan Tuhan itulah bibit kebangunan rohani. You know, we've got some people here. Anda tahu ada beberapa orang di sini. Maybe you're embarrassed to come because you're a leader. Mungkin malu untuk maju ke depan karena Anda seorang pemimpin. But there was a time you fasted and prayed a lot. Tetapi ada waktunya untuk kau harus datang ke hadapan Tuhan. What happened? Apa yang sedang terjadi di What dalam became the hidupmu? focus? Fokusmu apa? Your leadership? Apakah sudah bergeser? Your position? Your position? Apakah posisimu menjadi fokusmu? The structure? Kalau itu fokusmu What? bergeser. Take that fire. Apa yang sudah mengambil api itu dari hatimu? Why don't you come? Datanglah kepada Tuhan. There's a woman in this meeting. Ada seorang wanita di pertemuan ibadah You're ini. standing to my left, in that block over here, to my left, Di your daerah right. sebelah kiri saya, di sebelah kanan Anda. Yeah, on the, your right, on my left. Sebelah kanan Anda, sebelah kiri There saya. was a time that you got up every day to spend the altar of prayer. What happened to your prayer altar? Setiap pagi Anda bangun dan berdoa, lalu Anda mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan doamu. You are one of the most strongest intercessors.
Anda mungkin mengalami perubahan ini dan terjadi sesuatu yang kuat. but you lost that cutting edge. Tetapi engkau sudah mulai bergeser, kehilangan gairah yang awal itu. Come, Datanglah, let God restore it. izinkan Tuhan memulihkannya. You know, I'm going to do something. If I upset the leaders, I'm sorry. Saya akan lakukan sesuatu, maaf. Ya, mari Bo. Mari Papa. Mari. The people are still coming. Tuh, masih ada Mari. orang-orang yang datang. I don't care what Mari. people think. Silakan, kita Let them tidak think usah what they pikirkan. like. It's you and God. Mau dilihat oleh orang lain tidak masalah, tapi kita harus datang I kepada don't Tuhan. care what they think. Kita tidak peduli dengan It's apa yang orang your pikir. prayer altar. Let's get away the ashes of the altar and burn again the fire. Kalau kehidupan doamu sudah berubah, datanglah kepada Tuhan dan biarkan api Tuhan membakar, menghanguskan Anda lagi. Mari. Datang, I mari. call you. Datang. Yes, people are still coming. Ya, masih ada yang terus maju. Ayo semuanya. What become your focus, your business, Apakah engkau sedang memikirkan bisnismu, your fokus money, uangmu, your exercises, latihanmu, your body, tubuhmu? or Jesus? Semua itu yang jadi fokusmu atau tetap Yesus? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Holy Spirit. Oh, mari Roh Kudus. You, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. I'm going to do it like this. Saya akan lakukan yang begini. I am so moved by these people that are honest. Saya sangat tergerak karena orang-orang yang datang kepada How Tuhan. I respect you. Saya mau berdoa memberkati Anda. I honor and respect an honest heart. Saya sangat berikan penghormatan dan penghargaan ini karena Anda datang kepada Tuhan. Because God can change that. Karena Tuhan akan mengubah I itu. respect you here in the front. I honor you. Orang-orang yang datang maju ke depan ke hadapan Tuhan ini, saya menghargai Anda. I'm going to ask the leaders to come and help me Bolehkah para pemimpin maju ke depan ikut membantu? to pray for these people. Berdoa untuk orang-orang ini. I know we are over time. Quite honestly, I honor and respect it, but I'm not concerned about it. Saya tahu waktu kita terbatas, tapi saya juga tahu orang-orang ini Tuhan sedang bergerak di antara I mereka. honor it. Saya I menghormati respect the itu. leadership. Saya menghargai But kepemimpinan di we are sini. here for the people. Tetapi kita di sini melayani orang-orang. Amen. Amin. Come, Holy Spirit, come. Oh, Roh Kudus, mari. I want the leadership to come and help me. Mari, pemimpin silakan datang ke depan We dan start bantu. praying for these people. Berdoa untuk orang-orang yang maju. My own staff, come and help me. Silakan, staf saya juga silakan maju ke depan bantu ikut And all berdoa. of you over there, Dan Anda semua yang di tempat you duduk, bow down where you are and make a fresh commitment to Jesus Christ for prayer. pastikan bahwa Anda sendiri berdiri di posisi Anda dan Anda tetap datang kepada Yesus. Bow at your seat. Katakan kepada Yesus, Give your life afresh to prayer. kalau hidupmu sudah berubah dari kehidupan doa yang bergairah itu. I did not hear me. Dengar, All of you that are standing there at the back, yang berdiri di bagian belakang, please kneel right at your seat yang ada di bangku masing-masing, and rebuild your own altar.
Coba bangun kembali mesbah doamu di hadapan Tuhan. Ask God Minta kepada to Tuhan restore and to untuk inspire you memulihkan, afresh. kembali membakar api kebangunan rohani itu. Wherever you are, Dimanapun, please kneel down. silakan Please humble yourself before the Lord. datang kepada Tuhan. Bow down where you are. In your seats, in your seats. Di tempat duduk masing-masing, silakan. Anda boleh duduk, lakukan bagaimanapun. Semuanya. Ayo, semuanya, silakan. Semuanya. Leaders, let's continue praying for the people in the front. Para pemimpin terus mendoakan yang maju di depan. Let's lay hands on them and pray. Mari kita tumpangkan tangan Oh dan kita doakan. God, restore their fire today. Pulihkan api kami hari ini. Do something fresh for them, Lord. Oh, kami minta gelombang yang baru itu. Kurabasa, karabasa, rabaso, rabasaya. Come through, leaders. Come through. Pemimpin maju. Datang Kurabasaya. sini. Doakan. Restore their fire, oh Lord. Pulihkan api mereka, Tuhan. Bring a fresh fire upon their life. Segarkan kembali api kebangunan rohani ini. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy, Lord. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Almighty God. What is the Lamb? What is the Lamb? Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb?
kasih Tuhan. Terima kasih. Kau layak Untuk Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Kau layak Tuhan. Terima Anugerah-Mu Tuhan. dari Engkau limpahkan. Haleluya. Raise your hands, everybody. Angkat tangan kita Bapak Ibu. Let's stand in the Mari presence of kita angkat God. tangan kita di hadapan Tuhan. Restore the fire of this church, oh God. Oh, pulihkan api di gereja ini Tuhan. Restore the cutting edge, Oh, pulihkan kembali gairah, the passion and the call. kobaran api di hati kami. Wake them up in the night. Oh, bangkitkan, bangunkan kami di malam Call hari. them in the morning. Panggil kami di pagi hari. Stir them with your fire. Oh, terus guncang hati kami dengan api-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Raise your hands, raise your hands. Mari kita angkat tangan. Say, Lord, restore fire in me. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan api-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Fire is not emotion. Api itu bukan cuma It's perasaan. not even personality. Bukan masalah tipe kepribadian It kita. is the Holy Spirit Tetapi itu adalah Roh Kudus. and His fire. Itulah api itu. Amen. Amin. Amen. Amin. Raise your hands, please. Angkat tangan kita. Lord, I ask you today to restore in this church a prayer revival. Tuhan, aku minta kepadamu Engkau memulihkan api doa di gereja. The original call of this place. Kembalikan Tuhan panggilan itu. Signs, wonders, and miracles. Oh, terjadi tanda-tanda ajaib dan A mukjizat. prayer revival. Kebangunan The rohani impact of the land. yang berdampak untuk tanah ini. Restore the cutting edge, I pray. Pulihkan gairah kami ini We Tuhan. thank you for that, Father. Dan utuslah We kami. worship you for that. Tuhan, kami minta ini di hadapan In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Now let's sing for the last time this song. Mari kita nyanyikan And then I sekali give lagi. back the mic. Lalu saya kembalikan mikrofon. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mengalami kembali jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Roh Kudus terus menolong kami. Roh Kudus terus memimpin kami. Tuhan, biar kami boleh kembali memiliki kegerakan dalam Engkau Tuhan. Api-Mu Tuhan bernyala-nyala dalam roh jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat hamba-Mu Bu Suset yang sudah melayani kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau Tuhan telah taruh dalam hatinya untuk bangsa kami. Untuk khususnya juga buat saudara kami di Papua. Biar Tuhan Engkau terus pakai hidupnya. Biar Tuhan dia menjadi Tuhan saluran-Mu Tuhan buat saudara-saudara kami di Papua. Biar Papua tidak sama lagi Tuhan. Mereka tidak lagi harus menderita Tuhan. Mereka boleh mengalami kemerdekaan penuh dalam roh mereka, dalam jiwa mereka, dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mengalami kemerdekaan dari Engkau Tuhan. Berkati Bu Suset bersama dengan seluruh staf Yayasan Cinta Papua. Kami berkati mereka. Biar apa yang Engkau rencanakan
mereka boleh melakukan itu semua Tuhan. Ya. Juga buat saudara-saudara kami, adik-adik kami yang hari ini ada bersama dengan kami, Engkau sendiri yang telah memilih mereka Tuhan. Biar Tuhan Engkau terus siapkan mereka, perlengkapi mereka lebih lagi. Biar Tuhan menjadi rencana-Mu dalam hidup mereka. Mereka pergi Tuhan, dan mereka memberkati setiap orang, setiap komunitas, setiap desa, setiap kota di mana Engkau mengutus mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Bapa. Inilah hidup kami. Kami mau menjadi bejana-bejana bagi-Mu Tuhan. Untuk Engkau pakai bagi kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Di negeri kami, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan, Dalam nama Yesus. kami berdoa. Haleluya. Semua orang yang mengalami jamahan Tuhan pagi hari ini berkata, Amin. amin.